السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما الله تعالى تنوك أبارك داك ولمن دو كفي أمي سولك كرابا إنك أنك سمو ونك صحابه أني مغمو وطولا على كرا أمي الله تعالى دي لك فرج مكرونك groupe centre benga di mogo nga fulba bela jale me haketo ininka aw fe ka yafa ininka aw bela jale fe aw barmanka mangono Ibrahim Cissé inshallah centre benga la ambe Allah taala dire ala ka naw bela jale deme aforo bela jale nyana ko angana photo bla groupe ka video te bla groupe ka semaine fancy te bla groupe inka groupe inda bana nya foli ani fura bana nya foli ani jiri nya foli adabura o dɔrɔn de kama an ka hakili to a yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ a sabali yɛrɛ de an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ka sabali a ka yafa ma kuma ninnu fɔli la video tɛ bila a kan a bɛ hakili to yɛrɛ de koyi video tɛ bila a kan sɛbɛnni fansi tɛ bila a kan ka fɛn dɔ sɛbɛ k'o bila a kan mɔgɔ si kan na o kɛ a ye to lamɛnni na n'Alahu taala ye tulo garisɛgɛ kɛ min ye o de don an bɛ bɛɛ lajɛlen teli hali ala k'an bɛn sababa ma ala ka n'aw dɛmɛ ala ka n'aw sutura ka fɔ aw ka sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔ la jamana kɔkanla la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka kuma jiri dɔ kan jiri dama dɔ kan o ye jiri jumɛn ye an delila k'a fɔ ka tɛmɛ mais mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ groupe kan sisan tuma caman donc olu ma a kumakan ninnu sɔrɔ donc an bɛ segin a kan ka sababu kɛ a jiri nafa kama jiri in barika bonya kama a nafa bonya kama adamaden ka ɲɛnamaya la adamaden ka ɲɛnamaya diɲɛ sosigi la jiri in barika bonya kama a nafa bonya kama an bɛ segin a kan tuguni bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn o ye jiri jumɛn ye an b'a fɔ a ma ko zaban ladɔn Alahu taala ye barika don jiri in na kosɛbɛ Alahu taala ye barika don a la i ka dɔn zaban ladɔn an delila k'a fɔ ka tɛmɛ a siri 7 kolo 7 n'i y'a sɔrɔ kuru 5 i b'o ta ka o tobi tile 9 i b'i kɔ a la tuma dɔ hali ni sera ka i kɔ a la tile 11 yɛrɛ a ka ɲi zaban ladɔn Alahu taala ye barika don ala ye lahala bɛɛ lajɛlen na zaban ladɔn hali ni sera k'i kɔ a la tile 21 ka tugu ɲɔgɔn na a ka ɲi kojugu a ka ɲi yɛrɛ de wallahi a ka ɲi fa ka fɔ a ka ɲi donc o la an bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigi a la i ka se ka utiliser k'i to i sigiyɔrɔ la a dabɔra o de kama i k'i yɛrɛ nafa a la k'i to i ka baarayɔrɔ la k'i to i ka sokɔnɔw la k'i to i ka yɔrɔ la a dabɔra o de kama ala ka kɛ k'a bɛɛ lajɛlen nafa aw balimakɛ mankan no Ibrahim Cissé donc o la an b'a fɛ mɔgɔ bɛ yen n'i sera ka fura ninnu utiliser an b'a ɲini ala fɛ i ka dugawu kɛ an b'a ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ an ye an masa minnu fatula ka dugawu kɛ an ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ sababa ma zaban ladɔn kuru 5 n'i y'o tobi i b'i kɔ a la tile 11 o bɛ tile 9 n'i y'o sɔrɔ a la donc i bɛ a bila quoi i t'a fili dɛ i b'a bila fɔlɔ i b'a laja k'a bila fɔlɔ donc siri 2 min tora i bɛ o susu k'a mugu bɔ dɔɔnin a tɛ an nama kɛ mugu ɲɛnama ye i b'a susu k'a don ɲɔgɔn na i bɛ to k'o k'i ka koliji la jamana kɔkanla la jamana kɔnɔna la diɲɛ fan o fan zaban ladɔn n'i y'a sɔrɔ i bɛna nafaba de sɔrɔ a la ale nafa ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ cogo di jiri min don Alahu taala ye barika don a la jiri ninnu tɛ an mako ɲɛ f'a ka sɔrɔ ala ka jɛn wa Alahu taala jɛnnen don ala ye tɔɔrɔ fɛn o fɛn jigi a ka jɔnw kan a y'a sababu jigi sababu min b'a lawuli ka bɔ an kan inshallah Alahu taala ye hɛrɛ fɛn o fɛn nati dugukolo kan a bɛɛ na sababu de adamaden ye donc ala k'an bɛɛ sababu ma jɔnni e tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fiyewu f'a ka sɔrɔ ala ye sababu nati i tɛmɛna sababu dɔ fɛ n'i y'a sɔrɔ o ye ala ka kɛli de ye donc o bɛɛ ye ala ka dɛmɛ de ye sababu ne fɔra ko sababu Alahu taala ka dɛmɛ de don Alahu taala ka dɛmɛ don donc o la zaban ladɔn ye ala ka sababu ɲumanba de ye k'a di an ma an k'an yɛrɛ dɛmɛ a la an ka diɲɛ sosigi la garisɛgɛ gɛlɛya baarayɔrɔ tiɲɛ nafolo tiɲɛ i bolo donna fɛn o fɛn na a tɛ ɲa jinɛ sitaniw bɛ ka mɔgɔ min degun n'i bɔra muso nɔfɛ dɔrɔn a furu bɛ tiɲɛ n'i bɔra cɛ nɔfɛ cɛ o cɛ nana i nɔfɛ furu la a tɛ ɲɛnabɔ o n'a ɲɔgɔn caman adamaden nɔfɛ ko ka ca an yɛrɛ ma an nɔfɛ ko ka ca an yɛrɛ ma donc an b'Alahu taala deli ala k'an bɛɛ sababa ma zaban ladɔn Alahu taala barika don ala an ye k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kana na taa mori fɛ kana taa soma fɛ kana taa filɛlikɛla fɛ kana taa buguridala fɛ kana taa kolonfilila fɛ Alahu taala ye jiri min di an ma jiri salama minnu da an ma an ka tugu olu la k'an kɔ a la ka tugu a la
an ka to ala ka to k'an kɔ ala k'a min ni ala sɔnna ma an ka diɲɛ sosigi a bɛ kɛ ala ka diɲɛ kɔnɔna la an bɛ lafiya sɔrɔ a la an bɛ lafiya sɔrɔ an ka ɲɛnamaya lahaliyaw la wa ala fana tɛ dimi an kɔrɔ donc a ko ninnu bɛ ten ala k'an bɛ sababa ma. An balima groupe centre bɛnkari mɔgɔw aw kana vocal bila bi tɛ vocal bila don ye bi tɛ vocal bila don ye ala taala ka diɲɛ kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o la ni ye zaban bulu ye an kumana zaban ladɔn kan ka tɛmɛ ni ye zaban bulu ye zaban bulu ale bɛ nafa jumɛn ɲa komi an y'a fɔ cogoya min na zaban bulu i bɛ kuru saba ɲini a kuru saba a faamuna kuru saba n'i y'ale kuru saba sɔrɔ donc i b'a bila daga kɔnɔ bisimilahi i b'a bila daga kɔnɔ n'i y'a bila daga kɔnɔ donc o la i bɛ ji litiri 5 ɲɔgɔn k'a kan alam nasraha laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak e bɛ nin sɔrɔ in kalan a la ka fura to daga kɔnɔ la siɲɛ 7 ni Alahu taala ka diɲɛ ye n'i ma se k'a kɛ fana i b'a di mɔgɔ ma min b'a kɛ ou bien i b'a kalan siɲɛ 3 a dɔgɔyalenba ye o ye zaban garisɛgɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alahu taala ye barika don a la ala ma gɛlɛma foyi sigi jigi adamaden kan fɔ sababu de bɛ a la an b'a ɲini ala fɛ sababu ɲumanjugu ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman caman bɛ ala bolo ala k'o di an ma zaban ye sababu ɲuman la belebeleba de ye ka ɲɛsin an ma Alahu taala ye barika don a la lahala bɛɛ lajɛlen na zaban a tɛ wuli fiyewu fo ka sɔrɔ a melekelen don jiri dɔ la ka wuli wa n'a mɛnna fana a bɛna se sɔrɔ jiri in kan a bɛ jiri in datugu zaban tɛ wuli n'a ma meleke jiri la zaban tɛ wuli fiyewu fo ka meleke jiri de la ka yɛlɛ sanfɛ wa a bɛ se sɔrɔ fana a jiri tɔgɔ la sanfɛ a bɛ se sɔrɔ a kan a b'a datugu donc Alahu taala ye nafaba de di ale ma donc jiri bɛɛ n'a ka lahalaya de don jiri dɔw bɛ yen u bɛ falen ten a bɛ lamɔ ten jiri dɔw fana bɛ yen a bɛ falen a tɛ se ka sanfɛla sɔrɔ n'a ma meleke jiri dɔ la o ye Alahu taala ka baara ye donc bɛɛ n'i ka lahalaya don mais zaban n'a ye se sɔrɔ jiri o jiri kan a b'a datugu a mɛn o mɛn a bɛ jiri in datugu jiri bɛɛ n'a ka lahalaya don Alahu taala bolo donc jiri min don a fasalen don kosɛbɛ kosɛbɛ a fasalen don hali dɔɔni tɛ donc ni mɔgɔ min sera k'i ko zaban bulu la i bɛ alamina saraha kala la garisɛgɛ tiɲɛ na baarayɔrɔ tiɲɛ na ni wari sɔrɔ a tɛ to n bolo o n'a ɲɔgɔnnaw siri tigɛ sitanaw ka dabali adamaden na a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Alahu taala ka diɲɛ kɔnɔna la o la ala k'an bɛɛ sababu ma zaban ladɔn Alahu taala ye barika don a la zaban bulu Alahu taala ye barika don a la an ye jili bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la zaban den a den geren i b'a tigɛ zaban den geren i b'a tigɛ jili bɛ mɔgɔ min na i b'a susu a den geren i b'a tigɛ k'a susu k'a laja n'i y'a laja e bɛ sɔrɔ k'a kɛ daga kɔnɔ k'a tasuma don a kɔrɔ k'a lasisi kosɛbɛ fo k'a fiɲɛ n'a fiɲɛna jili bɛ mɔgɔ min na a mugu jili bɛ mɔgɔ min na a mugu i b'a kɛ jeli la a kɛra jeli sugu o sugu ye ni Alahu taala ka diɲɛ a b'a ban a kɛra jabɛti jeli ye o a kɛra dabali jeli ye o a kɛra jeli sugu o sugu ye zaban den k'a susu k'a sisi a susulen kɔfɛ n'i y'a ja i b'a lasisi kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a mugu kɛ jeli la a kɛra jeli sugu o sugu ye a b'a ban pewu ni Alahu taala ka diɲɛ ye donc zaban Alahu taala ye barika don a la an makow ɲɛ a la aw balimakɛ mankan don hali Ibrahim Sise ka ɲɔgɔn bilasira n'an bɔra yen an bɛna kuma jala kan jalaju 9 fara jalaju 9 jalajiri 9 a wɔnbɔ bi o ɲini i b'o ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan jalaju 9 fara a wɔnbɔ i b'o fara ɲɔgɔn kan ka layi bara kelen i b'o susu ka k'a la a faamuna donc o la i b'a tobi ka ɲɛ i b'i ko a la sɔgɔma i b'i ko a la sufɛ i b'i ko a la sɔgɔma i b'i ko a la sufɛ dabali a dabɔra dabali de kama dabali sugu o sugu a donna diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dabalikɛla kamana gan ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na ka dabalikɛla ka kamana gan
dabalijukɛla ka a dabali ban ka a ma a ka baara la ka kamana gan a ka baara kelen na a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ dabalijugukɛla a ye kojugu minnu kɛ ka tɛmɛ a hakili bɛna jigin a bɛɛ lajɛlen na ka fɔ a ye juguman kɛ jalaju 9 fara ka layi susu ka k'a la i b'a tobi i b'i kɔ a la i bɛ baarada sugu o sugu la i kɔ a la i ye kalankɛla de ye o i ye commerçant ye i kɛra baara sugu o sugu kɛla ye i bɛ nin tobi i b'i kɔ a la sɔgɔma sufɛ fo tile 9 jalaju 9 fara an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko hali n'i ye dabali bennen a tan ka tɛmɛ foyi t'a la ni Alahu Taala ka diɲɛ foyi t'i sɔrɔ donc o la an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ jalaju 9 a wɔnbɔ i b'i kɔ a la tile 9 dabalijugu sugu o sugu n'i y'ale koli daminɛ n'i y'a koli daminɛ tile 9 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ dabalijugukɛla a bɛ diɲɛ yɔrɔ la a bɛ jɔrɔ a ye baarajugu min k'i la a bɛ jɔrɔ parce que baarajugu in a bɛ ka tiɲɛ a bɛ ka tigɛ ka bɔ i la i siri bɛ ka tigɛ a bɛ ka foni lahala bɛɛ lajɛlen a bɛ ka burun ka bɔ i la donc a baarajugu in kɛla a dabali bɛ ban a bɛ jɔrɔ a tɛ lafiya sɔrɔ donc o la jalaju 9 fara Alahu Taala ye barika don a fana jiri min don jiri ɲumanba de don Alahu Taala ye barika don a la an ye Ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'o bɔra yen nin ye nɛrɛ ye an bɛna dɔɔnin fɔ ale fana kan nɛrɛ ale jiri 7 o fara o wɔnbɔ nɛrɛ a jiri 7 wɔnbɔ nafa 2 bɛ ale la a jiri 7 wɔnbɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan nɛrɛ jiri 7 fara i b'o fara ɲɔgɔn kan nafa 2 de bɛ ale la a nafa fɔlɔ n'i bɛ ka ko k'a min a bɛ kɔnɔjeli furakɛ i la pewu i bɛ ka ko k'a min a bɛ infection kɛlɛ i la denmisɛnnin fari mɔgɔkɔrɔba kan a bɛ kɔnɔjeli ban i la pewu n'i bɛ ka ko k'a min farikolo sanfɛla jeliw a b'olu ja a b'olu suma a b'olu basiya pewu o y'ale nafa ye sanfɛla la a faamuna o y'a nafa fɔlɔ ye aw balimakɛ mankan don hali Ibrahim Sise centre Bɛnkadi la ka Alahu Taala deli Ala k'an bɛn sababu ma an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw la donc o la n'i y'ale tobi dabalijugu a fana mako bɛ dabali la kosɛbɛ a fana b'a tiɲɛ ni mɔgɔ ma jala ta sɔrɔ i bɛ nɛrɛ ɲini nka a bɛɛ n'a nafa kɔni don a bɛɛ n'a jɔsira don a jɔyɔrɔ de don a bɛɛ n'a fanga don jiri ninnu si ni si ka fɛnw tɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ n'a bɛɛ bɛ baara kelen kɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka lahalayaw tɛ kelen ye ka sababu kɛ mun ye nɛrɛ n'i y'ale ko sitana jugu minnu bɛ nɔfɛ a b'olu kɛlɛ a b'olu gɛn n'a sɔrɔ sitanaw bɛ nɔfɛ a b'olu kɛlɛ jala ta in fana ka jugu sitanaw ma mɛnɛ a fana bɛ sitanaw kɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a b'u kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de i y'a faamuya nɛrɛ fana bɛ sitanaw kɛlɛ a bɛ kɔnɔjeli furakɛ a bɛ dabali tiɲɛ i la donc o la Ala k'an bɛn sababu ma jiri kofɔlen ninnu mɔgɔ min sera ka utiliser i bɛ dugawu kɛ an masaw ye an masa fatulenw ani silamɛso bɛɛ lajɛlen ka utiliser k'a to i sigiyɔrɔ la Ala m'o nɔgɔyara bɛɛ lajɛlen ye an b'a la deli Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'an n'aw kunnadiya